manatu ne tula la fiafi o le ua mae a fe au mga luenga o tiute sa whenga iai tatu ngā luenga wao le ngate leo tatu pa anga i masan iai. No fia le whatalo whātu le tatu te te ia wao le tatu ngā luenga si Stag Worldwide le sunga ia pasta il moana Willy Papu mal whaitua ia tiana le ngate leo le nofo alo le tula le fiafi. Fia foi whawhila iatu te tai le tatu a tanga luenga te tasi le ngata leo sui o komiti te woloa ma le whaelo tusi o le tātou ngaruenga e fie whaafelo iatu le swafa manu malo Yesu Keriso. E le whangalo ina le o tātou mātua mātutua la la tau tapua inga le fiafi o le ao ma le pō e fie fo i e whaafelo iatu i le nei tūloa le fiafi malo soi fua manuia langi mama ma le soi fua maua vi ia le alofa o le tua ua mawhai o na tātou toe wheloai ilo na anga le lei. Lau whaia le tātou te talo. Lo mātou tamā o le langi vi ia lau o fio e whaavavau lava. Whaafitai lo lofa malo wanga le lei o mwhai o na mātou toe wheloa i o lo nuu o lau whanau si Stag Worldwide le ngata e leo pā anga le nei ala ata lo mātou tua. Mātou whaafitai le ia te oe maua pele manuia le ngata o le mātou te te iau ao lo ngaruenga o ao. Mātou whaftai e te oe le nea fiafi, whai ona mātou au lia mai, sa auni e whalongolongo pesealo finangalo ia i mātou, whaamaro si atili e lau whanau, le lalo langi atoa, a le ngata e leo le tāpenanga o i mahetou le langi, ma le ola e whaavau, whamanui e lau mea whai ngā luenga, si leo whamanianga e la tau whaafonga ma le nea fiafi lo mātou tua, lo lava suafa Yesu o ole mātou te talo tua i nei. Amen. Ole mau au tū po le tātou a sauninga le nea fiafi. O le tātou tusi whaitau, ia e maua mai le tusi o ngaruenga. Ngaruenga lona matau poe whā. A orona whai upo e valu si e whangata ma le whai upo e sifuruma le lua. O le tātou tusi whaitau le nā ma o nā o le ota oto ai le whai au mo i tātou le nea fiafi. Ai o le mau au tū e whau tuina ai le tātou a whai au o le tua mo i tātou Momona tuso ngaluenga lava le wha. Alona wheu pa se fuluma le lua. Te lo se maua. Ma sani iwa lau lau vivilu ai, lau whaafonga ma lau whaalongo. E wau mai le nea fiafi e whai o se mau e toe wha amaro si au ai, ma toe wha manatua ia i tātou. Le tā ua o le avanoa, ma le ngata e leo le temi o tātou maua, ma le tā ua o lo tātua li i whaolo Yesu Keriso ia i tātou. Whamele tuso ngaluenga whaolon wheu pa suma lua. Ele ai fo i se tasi ua iai le ola. Ele ai lava se isi ngoa i lalo le langi ua foa ina mai i tangata. E mawhaia o na whaola ina ai yo i tātou. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ole tautinonga lea po le maule te silasila mai lunga le tātou screen. O le tautinonga lea Peteru. Ina ua tū Peteru ua lato whesanga i ma taitai o le malu te tono Yerusalema. Le ngata i leo au sa tukaio. Ma tangata maurulungo te tono le malu Yerusalema. Ua mori mau e Peteru ma ua tautino e Peteru ma lona loto atoa. Ma ua tautino e Peteru ia i la tau malona nganga atoa, malona mautiroa. E le ai se tasi ingoa ua fua ina mai, i le whangaire ele pa ua fua ina mai tangata, e ma whai o na whaola ina ai, se i vanga nai le suafo Yesu Keriso. E te le maua lava, e le ai lama se singoa, se i vanga nai le suafo Yesu, a whaitau whau pa sumatasi ma whau pa sifulu. Le e tātou tusi whaitau. Wa tau tino e lau ona le tua Peteru. Wa na o le suafa o Yesu Keriso. Pau le o le suafa e iai le mana. Pau fo le o le suafa e mawhai o na whaola ina i le tangata. Lea lai au mai au ona le tua Peteru le whaupa. Sfuma lua le tau pe whaar te songaluenga. Whamei e le ai fo i se tasi ua iai le ola. E le ai lama se isingo i lalo le langi, ua fua ina mai tangata, e mawhai o na whaola ina i tātou, ua na o le suafo Yesu Keriso. Pau ale o le suafa.
paua le suafa e mawhai o na whaolaina ai tātou. O le au tū o le whiau mo i tātou le nea fiafi o whautuina whapea. Ua na o Yesu e mawai le ola. Ua na o Yesu ke riso lo tātou li whaola. Leana maliu lungo sa tauro. Leana whapenaona whasātaro ine tangata pau le o le suafa. Pau le o le li whaola. Ua na o ia e mawai le ola. Ua whaamaunia e Peteru. Ma ua whapena o na sau Peteru ma na whaiunga. E le ai se suafa ua na o Yesu. Only Jesus can give us life, no one else. E le mawhai e le poto tangata, po le are to tele o tangata, ma le ata mai o tu e le tua, po le are ma losi o tangata, e le mawhai e se tangata o na whaolahine tātou, se i vanga na i le suafo Yesu Keriso. Le ala i ela utu o le tātou whiau le fiafi le nei, e e nei vaenga o mana vai le tātou whiau ana ma e le whiau o le tua. I le ngaluenga na o le mta upe toru, e nei vaenga tātou te fia pai e le fiafi nei, ngaluenga na mta upe toru o i, o lo wha matala tili mai ai mea na tutupu le e wha uma mana mta upe wha. O le mta upe toru o lo wha matala mai, whemea o atu Peteru, ma le au na Iohane, a whemea la a o savarivani atu la ua tutono le malu i Yerusalema, e atu peo le itu la tolu le fiafi. O le iwa, le teimi whai utaia, o le tolu na le teimi a tātou, wheme o atu le tolu le fiafi. E atu la i ele tangata, wheme o tangata pipili. O le tangata pipili lea, wheme ua whāse furutausanga, e tusa e masuesuenga. Ua ova ma le whāse furutausanga talu o na maua le pipili lea, le mai pipili, se vangi le ngutu mlafi. Wheme talu o na maua o i le mai. Ai o le haso lea ina ua atu Iohane ma, Peteru i whaida la te talo le malu. Whemena o atu ua whetaui ma le pipili lea. O le upo tu spaia. Whemena ua whetaui ma le pipili. Whemena whesili ai le pipili a te ila ua. Whemena whesili na whesili le pipili a Iohane ma Peteru. Ali e se lua auro po se lua avio maha. E se lua auro ma se lua avio maha. O le mana ongo le pipili e fia maua se auro ma se avio. E maua ila na oa e tausi elo na soifua mlo na ola. Ai whaafonga ele tali e Peteru. Tali e Peteru i le pipili lea. Tau patolu wheo peono wha me ona whai atu leo Peteru. E le ai sau auro. E le ai sau avio po sau auro. Ai ole mea ua ia te au. O te avatu le ia te oi. O le suafa o Yesu Keriso le Nasareta, i nā tū i lunga i nā savali. Nā ungani atu le pipiri lea ia Peteru, mai o ane, i se auropo se ario. O le mana ongo le pili o le mea mana o Yaso Faiso. Peitai, o le mea wai loe e Iohane ma Peteru, e sili atu i le auro ma le ario, o le suafa o Yesu Keriso. Le suafa leo Yesu wai loe Peteru, ma ua mauti no Iohane, e siri atu le auro ma le avio, a maua e le pipili le suafa Yesu, e leto e pipili e whaavavau se, o me le oti. Lea la, na ave e Peteru i le pipili le whemai, o le suafa Yesu Keriso, le Nasareta, i nā tūia i lunga, i nā savali, na i loa le Peteru, e sili atu a le suafa Yesu, na ilo le auro ma le avio. Ia whaafonga, whamai upe so ai, ua tango atu foi o ielo na lima tau matau, ua whaatu ia te elunga, o na whaamalo sia loa le o na vai, maona, pona vai, tato mai tau ile matau tio le pao o le suafo Yesu. Whamai na umana ave e Peteu le suafo Yesu le pipili lea. Whamai o na tango loa leo Peteu le lima, ua whaatu ia te ielunga. Whamai vanga muli nei hai lai tatu. O na whaamalo sia loa lea o na vai, maona, pona vai. O lona winga, ina ua umana whetalai, po ua umana whaamatala e Peteu le suafo Yesu i le pipili. O le mana o le suafo Yesu, le ana whaamalo sia i vai, ma pona vai, o le pipili.
Amen. Le matau tia le pao le soafo Yesu. Le ua wha malo si ai vai ma pona vai o le pipili. O te loele mana o mia le pipili ni vai foi le mana o mia ni pipili ni medicine ina ia mawhai o na wha malo si ai vai. Ai na wha malo sia i le suafo Yesu Keriso. Le suafo le na le moli mau ala apostolo Peteru le fiafili nei. Whamel whai upe valu. Ua oso ia i lunga matu, ua savani foi, na ulu whaatasi foi mai la ua le malumalu, o ro savali ia ma oso, ma vivi i le tua, le aso lea, le aso matautia, na luatu le pipili e fia mana o mia, se aurua ma se ahavio o lana masaninga, e le iloa le pipili o le aso lea, o le afa amanuia i na ailo na soifua, e ala le suafo Yesu Keriso. Whamei na ua umana whaatu ilunga e Peteu le pipili. Whamei ua oso ilunga matu, ua savali foi. Whamei vaenga muli, mei ua vivi i atu i le tua. Fia o le pipili. I le mana ua o iai ona le suafa leo Yesu. Ke viso le batau tia le suafa o Yesu. Whamei whaupa iwa, ua iloa mai foi i le nu uma. O ia o lo savali, ma vivi i atu i le tua. O tangata ia ma sani ona na toiloa le pipili lea malana amia ma sana foi e aisi luma le manumalu. Whamei ua iloa atu e tangata uma. Ua matua vivi i fia le pipili luma o le tua. Ono le vavenga le suafo Yesu Keriso. Te loe whapena le atau i tātou. Tātou le aingo le tua mo e umwhai ona sisila mai le tono le tātou a ala ata le neitai au. Te loe tofu a tātou ma le ngase e whale anganga. A tono nisi e malolosi, a toro nisi e pipili i whaaleanganga. E le temi i tātou te maua e whaafita uli, e avea ma mea avenga, e pipili i whaaleanganga o isi o tātou. Ai o le tāu o le suafa leo Yesu Keriso, a o na tātou talia le suafo Yesu o le mana lea, e mawhai ona whaamalo sia mea tātou te vai aile nei vai ngo le fiafi. A inga o le tua, ma eo mawhai ona sisila mai. Tere lopo le ale toa inga pipili le tate pipili ai. Ai, a whaiolo e pipili mo pipili le fiafi nei whalenganga. O le whe au le tua, o le suafa o Yesu Keriso. Pau le o suafa tate mau ai le malosi. Mau ai le ola whalenganga. O le mea mtau tia, whamei ua iloa to tangata le pipili lea, ua vivi i le tua. Ai fai tau fai opu mana i lalo mai a, whamei ua atu istangata ua si oa, ua tei, wala tau si oa ma wala tau tutu ma tilo ia Peteru ma Ioane. Me ua tutu tangata ma tilo ia Peteru ma Ioane, wala tau fisiri ma Ioane Peteru. Ua o telo tangata wale mautonu, ua ofo, le upo tu spaya, ua ofo nisi tangata. Ai ta ua le upo na fai Peteru ia te lato. Whamei, ole tulanga le to sila mai ai. To te sila fia Yesu le na to fasa taruina. O Yesu le na. Le suafa le na o Yesu le sa o to fasa taruina. O Yesu le na. O lona suafa le ufa amalo lo le mai. Le te fai tau fai upu e so ai. Fai upu e tsfuma le ono. O lona suafa foi. Ona o le faa tua e lona suafa. Ua wha malo sia e ia le nei tangata o tō wa ai, ma o tō iloa, o le whātua tua mai a te ia, ua fōa i atu i a te ia le nei wha malo sia o na tino, yo tō luma umalava. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong, it is Jesus' name, and the faith that comes through him that has completely healed him, and you can all see. Le alofa ma le mana leo le suafa le Yesu Keriso, lea na mawhai o na whaamalo ai le pipidi. Ina wa umala na whaamalo le pipidi ma wafo tangata, wa mauana la apostolo Peteu ma Ioane Levanoa, e la unga i tangata. Wa maua Peteu ma Ioane Levanoa, e ki liva le whea utalu ai o tangata i utaia e to tono malu. O tangata ia na lato whaasata roina Yesu Keriso. Manatua, e le leva na fio Yesu le langi. Manatua sa maliu Yesu Keriso. To telo i lato na ye o na po ia. Ina ua maliu Yesu o i lato fo ia na ye le te mil whaasata roi Yesu. Le ala ua maua Ioane Peteu leva noa e tala noa e lumo o le malu.
Ma whai atu e Peteru, tau te sila fia Iesu ke riso lena o tō whaasata roina. O lona suafa lena, lena wha malolo le pili. Ma wa tau whai nei Peteru e te tau ma la hunga tu e latou, le suafa o Iesu. Te whai tau le Peteru lana mata upu. Le tuso ngaluenga lana mata upu. E toru suma fitu se yo o lua suma leono. Whamatala e Peteru lana launga i le salamo. Mai ole nei i nā salamo ia o tau mai o tau liu. Ina ia soloia e sea o tau wanga sala. Ina ia o mai ate o tau le tau sanga e file e mua i luma o le ri. Wa tau mawhaine Peteru e whamatala ma toi tau tangata le tāu o le suafa o Iesu Keriso. Le suafa o Iesu Keriso o le suafa le mawhai o na li papena o na whamangalo ai ang sala. Mai o tau li liu i le tua. O whalonglongo ele tō tele o tangata i utaia, whamei o whalonglongo ele tō tele o tangata. Whamei whao pe luas fulu, ina ia awina mai fo e ia lena mo e tala ina ia te otou o Iesu Keriso lea. O le purpose a tō mana onga o Peteru ma Ioane, e whaamatala ma la unga i tangata ia i utaia, wa na o Iesu e mawhaina whaamangalo inanga sala. O Iesu lena o tō wanga leanga iai, o ia leo ngā le suafa, lea na whaamalo lo i le pipidi. Hau whalongolongo o tangata i utaia na iai, whalongolongo le tō tele o tangata. Te whaitau ni tā upoe whā, o lona whai upoe whā. Whamai e tō tele o e na whalongolongo le upu, ua tali tonu i lātou, o le tau au whai o tangata, po ua lima ngāwhi. Lona winga le tō tele o tangata i na whalongolongo ia Ioane me Peteru le malumalu. Whamei o le tō tele o tangata i tū pāo ali, i lava ia whamei tō lima awhi. Tō tele o tangata ua lato langona, le tāu o le finangaro le tu, e tasi ale mafuanga, o no le suafa leo Iesu, lea e tala ina e Peteru, mai Ioane i tonu i utaia po tonu i Jerusalema. Wai loa e Peteru mai Ioane, e le ngata ua malo lo le mai, ai ua toa tele tangata ua mawhai o na liliu, ua mawhai o na lato filifili, e usita i matari tonu i le tua so e fua e whaavau. O le vaenga muli o le tātou launga le tātou whiau le nea fiafi. Whamei ina ua mawhai, ina ua maea o na launga atu. Ai tā ofi atu e tangata sa tukai o ma tangata ia te itai o le malumalu Peteru ma Ioane e luma o le malumalu. A o whea ngai ma le forfolaina o le finangalo le tua. Ina ua tā ofi la ma ua ave le whalipui o le aso na so ai. Na whiau atu e loa le te itai o le te itai sili. Tono le malumalu le ngata e leo la usa tukai o na ie ma tangata whaitau langa nei. Na la tau whiau ai ia Peteru ma Ioane. Na loka le pōwha me te tala ma le tai au. Ina o te tala ma le tai au. O inana whaamasino ai loa, whaamasino lau satu kaio. Ia Peteru ma Ioane. Ia whaafonga. Wheupe lima whamei ua o le tai au. I le whaapoto ina i Jerusalema. O lātua lii ma lauto ina ma lauto si upu. O whaapoto le tai au. Wheupe on, wheupe fitu. O lato tuu ia te ila ua i tutonu. O na lato fesili mai lea. O le a ea le mana. Po o le ngoa ai. Na o lua whai ai le neimea. They had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Wa fesilingia e la au satkaio. Wa fesilingia la au tusiupu. Wa fesilingia la au to ina. Ia Peteru ma Ioane, po le hale, po ai ona le mana, le whai ai la wawenga, le ana whasavali ele pipili, ma li ua le tō tele o tangata. Wa question e la tō, po ai ona le mana, o ai ona le whiau. Ia whaafonga le tali e Peteru, ngaluenga na tau pe whaafeo pe lima sumatasi. Ia iloa e o tō uma a tō malenu uma o Israelu. O le suwafa o Iesu Keriso le Nasareta, o le na whaasata roina e otou, o le ua toi whaatuina le atua na ie uoti. O ia lava ua tuma iaile nei tangata, ua malo lo ai o tau luma. Ua tau tino e Peteru i luma o tangata ia po luma lau tusi upu ma luma to ina whemai.
O vāwenga uma ia na mawhaia. Ma tangata i o whaarongolongo mo o lato teri tonu le upu le tua. O le suwafa na mawhaia ai. O le suwafa o Yesu Keriso le Nasareta. Le suafa o Yesu Keriso le Nasareta. Yesu le na o tau whaasataru inda. O Yesu le na toi whaatu ma le tunga mau. O Yesu le na malolo ai le pipili. Yesu le wali u ai tangata e to tele. Fai tau whao pe sumatasi whe mei o le Yesu Keriso le ana o tau anga le angai. Yesu Keriso le o le ato le maa ua tu la fo ina le tufunga faufale. Le au avema maa au pito lunga whao pe sumatasi. O Yesu le na, e ona le mana, o lona suafa, lea e whapena ona whai ei wavenga, ma whaasavani e pipili, ma whapena ona to o tele tangata, wala tau li liwai a Yesu Keriso. Ona isea, o le suafa o Yesu Keriso. Then now this you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, by whom God raised from the dead, and this man stands before you, healed. Ta maelole tu atu tau luma, o mafua ona, whapena ona, tupu aile whavenga, ma whaamalolo, ono le suwafa lava leo Yesu Keriso. Le ielfeo pe suma lua e whaautua le tatou launga le whiawhinei. Whamelfeo pe suma lua, e le ai fo i se tasi ua i ai le ola. E le ai lava se isi ingoa i lalo le langi ua fo ina mai tangata. E mawhai o na whaola ina hai tātou. Ua na o le suwafa o Yesu Keriso le Nasareta. Le suwafa le nā le tātou ainga ngā ruenga o ao le ngā lea tātou uma le nea fiafi. O le suwafa le nā. E mawhai o na whaola ina ai i tātou. Le suafa le na wha malolo ai le pipini. Le suafa le na liu ai tangata e to tele. Le suafa le ua maofa ai tangata sa tukaio. Ua maofa lau whausaio e o lau tusi upu. Ua lato visiringia. Pe wha pe wheo na whaine wavenga. Pe wha pe wheo na whaine me te tele. Mafua. Ona o le suafa lava leo Yesu Keriso. Suafa lea le na manu malo ai tā vita i le laftawinga mkoliata. E te sau ia te au ma le tau leo leo. A o te alu watu ia te o i le suwafa o Yesu Keriso. Suwafa lava lea. Le au tu wa le launga tatu a fe au le nea fiafi. Wa na o Yesu e maua i le ola. Only Jesus can give us life. Wa na o le suwafa o Yesu. Wa fa fita au le nei soifuanga. O afa fatia ta mai. O afa finga tau le nei soifuanga. O le fe au mo i tātou. Wa na o le suwafa o Yesu Keriso. Pau le o le suwafa. E whaaola inai. Ma whaamalo si ai. Tātou saufa ngātu ai le ola e whaavavau. Wa na o Yesu. E whaaola inai. Ono suwafa o Yesu. Amen. Lau whaia le tātou talo. Lo mātou ta mau le langi, o whaafonga o lo nuu, o le lalo langi, le ngata i leo lau whanau i le whiau a lau whiu. Au mātou i ere nei soi fuanga ma lau ngā luenga mātou te tonu le whaingo fie. Tai peo le pipili mai lātou na lātou whaalongo lo finangalo. Na o lātou maofa le matou tio vāvenga na whaia o ona, ona o lou lava su wafa lo mātou ta maa. Whapena sela ngona le nei tūla le fiafi. A mātou iei lau wala au mo mātou i le nei soi fuanga le tūmau. Mātou te mana o mia le mana, mātou te mana o mia pēa lo suwafa lo mātou tama. Mātou te tauai, ma mātou manu malo ai, i whaingata ma whawhita oli, o le nei soi fuanga lo mātou. Tua whamanuia lau omna te itai au au, whamanuia lau ngaluenga au au, whamanuia i eo mo whai o na mai mo mai le nea fiafi, whamangalo lau au na, pēa whaiwa le ato tōl whalwhalaino lo finangalo. I lo suafa Yesu wole ma te talo tuai nei. Amen. Awesome in this place, my